Dan saya rasa sudah sampai masanya kita dengar ucapan daripada Perdana Menteri Sebenar Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Telah sampai ucapan dan sudah tahu sebab apa. Yang penting kita bagi mesej, apapun Najib kata, Zahid kata, dan kuncu-kuncu UMNO kata, rakyat dapat keputusan, Pakatan Rakyat menang pilihan raya yang lalu. Ada orang tanya, sabar, tunggu next elections. Saya kata no, settle the issues in this elections because we won this elections. Saya percaya sudah dengar hujah hits yang saya dengar dari Johor. Betul, UMNO dia dapat 47%. Jadi Perdana Menteri Erdogan telefon saya, dia kata Anwar, apa ada jadi? 47% government, 51% opposition. Oh, saya kata di Malaysia apapun boleh jadi. Tapi kesian argument 47% itu Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan, Bangladesh, Myanmar. Datuk Najib di Beaufort bagi tahu ada bas orang Sulu dengan uniform Sulu itu. Mana pergi bapak? Voting. Karena orang Myanmar sampai di Johor, kemana? Voting. You orang mana? Ada kat Malaysia. You insing negara aku. Hah? Buat negara? Terus bagaimana itu minta kita consider and accept? I don't know about the rest, but I do believe we can accept fraud and mass rigging in this country in 2013. Apa argumennya lagi? 5 juta polis, tentera, pemilih media 50.000 orang, dan pengundi awal pekerja SPR, semuanya hampir 500.000 orang undi awal. Saya jumpa polis di tempat tampau, dia kena sumpah by God, demi Allah, 95% of us support you. Saya kata terima kasih. Tapi malam pira undi saya dapat 5%. 95% hantu malam-malam sudah tukar. SPR Dandi, dan ini laporan Kabinet Komiti panel dan juga pertemuan pemimpin DAP PAS Kalilang dengan SPR. Dia kata, you boleh monitor, boleh jaga lokap polis, you boleh tunggu 24 jam untuk dia. Kita pergi, polis kata, ini polis, ini kuasa. Jadi SPR tipu, Suruhanjaya, pilihan raya, tipu rakyat. Suruhanjaya, penipu rakyat, SPR. Kemudian, mockery dan the greatest joke ialah indelible ink. Semua orang tahu. Semua orang tahu dakwah kekal tidak kekal melainkan pengurusi dan timbalan pengurusi SPR.
Dan sebenarnya ini kapal dia tahu sebab dia buang. Saya tak boleh lawan. No, saya tak boleh lawan dia. Lain boleh. Ini law, undang-undang bahawa SPR akan menyediakan dakwah kekal yang tidak boleh dipadam atau hilangkan sekurang-kurangnya 3 hari. Siapa percaya? Dia tipu undi awal, dia tipu media, dia tipu ekonomi, dia tipu kontrak. Rakyat, jari kita pun kena tipu. Ini sudah maksimum, tanpa kecuali. Tak ada orang rakyat yang berhak mengundi terlepas dari penipuan. Sebab itu sudah rakyat bangkit. Orang hanya enraged, disgust over this blatant fraud and misleading. Most countries dah ada major civil strife. I'm telling you, kita fortunate. Dan Najib must thank Pakatan Rakyat leaders kerana maintain calm and peace dalam protes kita. Kita pilih bantah. Tengok di Batu Kawan, semalam di Seremban, sebelum itu Johor Bahru, Kuantan, Ipoh. 1-2 hari ini di Alor-Setengah, Kuala Terengganu. Kita akan pergi rimpunan yang begini aman. Tapi Menteri Dalam Negeri kata haram. Tipu undi halal. Guna bangla undi halal. Buat bantahan aman halal. Saya nak bagi tahu, kamu boleh haramkan, tetapi kamu tidak boleh tundukkan kuasa rakyat, kerana suara rakyat, suara keram kepada rakyat. Compelling reason. Datuk Halim Malaysia di balik pulau kan kita ada serial number kertas undi. Baik, tulis. Cara bila mari mengundi, nak kira dari peti undi serial number yang lain. Kalau yang ini 200 sampai 400, yang ini 800 sampai 1000, nombor lain. Maknanya dah undi siap dan masuk dalam tu penipu, and we have no choice but to fight and challenge them on every score in the. Apa respon dia? Saya Melayu, saya nak jawab. Respon dia pertama, tsunami Cina. Melayu UMNO, bukan Melayu UMNO. Melayu UMNO ini bila dia threaten kuasa terduga, dia cari Cina. Kita risik Cina. Harga barang naik Cina. Kalah dia raya Cina. Ini hantu-hantu Cina yang kena jaga. Ini pemimpin pikiran dia sudah sasau, sudah gila, sudah tolak realiti. And they're really knowing the times but the Malays. Save this country from these racists. Save this country from those desperate men elements yang refuse to accept stark reality. What is the reality? Realitinya ialah rakyat bangkit, tsunami rakyat Malaysia melawan kezanan. Maka oleh kerana Najib takes the lead, tsunami Cina, dari UMNO media, your humble, subservient, lackey servant will say, yes, Cina mau apa? Maka saya jawab, tanya Cina, tanya Melayu, tanya
rakyat. Kami mau pilihan raya bersih. Tanya Melayu mau apa? Cina mau apa? Malaysia mau apa? Kami mau UMNO yang digulingkan dari negara ini. Tanya Cina mau apa? India mau apa? Melayu mau apa? Kita kata hak rakyat, harta negara ini jangan dicuri, dirompak oleh beberapa kerak tokoh-tokoh UMNO dan sekutu-sekutu mereka. Time that we say clearly and loudly, as we have translated in the last elections, enough is enough. No more corruption, no more abuse of power, no more racism. Save this country, champion the cause of freedom and justice. Ada orang kata, kalau itu terima apa? Terima apa? Terima penipuan. Saudara, mencuri kereta saya, curi rumah saya, kemudian kata, no, terima reality. Saya jawab reality my foot. No way, this is not reality, this is fraud. No rightful citizen in this country should accept robbery, rigging, fraud. Saudara, ada pekerja kilang, ada di balik pulau nelayan, ada peniaga warung kecil. Itu constitute the majority dalam negara ini. Miskin, yes. Bagi beri, yes, kita lihat. But saya nak bagi tahu Najib, they will be poor. Dia mungkin pekerja, dia mungkin peniaga kecil, tapi dia ada dignity dan maruah dalam negara. Pilihan raya ini adalah masa politik lebih matang dan kita kembalikan dignity dan maruah rakyat Malaysia. Not my decision, not Saudara Guan Eek's decision, but decision by the rakyat to change. Apa tindakan mereka? Pertama, racism, tak dalam. Sebab bukan saja orang Cina itu, orang Melayu juga termasuk dalam keadilan dalam PAS yang mengatakan we cannot accept and reject this racist slurs and ideology. Kalau kita mau pimpin negara ini, ada saja orang lain dihina atau anak Cina dihina, India atau Dayak dihina, pemimpin negara ini mesti bangkit, pertahankan hak anak itu, baru layak pimpin negara ini. Kalau orang tanya saya, mengapa saya katakan pertama Najib kalah, keduanya tidak layak pimpin? Kerana dia tidak ada courage or conviction to defend the rights of your own very citizens. He dare not do that. You are not fit to lead this country. Apa langkah lain yang mereka nak buat? Langkah lain yang mereka nak buat dan telah buat gugur. Semalam charge Nik Nazmi Alun di Selangor. Hari ini seorang pemimpin mahasiswa Adam Adli ditangkap dan ditahan. Saya dah dapat banyak signal. Anwar, you jaga. Saya kata saya sudah jaga 15 tahun. Berapa kali kapal keluar masuk penjara. You tahu masa mana saya dapat teh tarik? No teh tarik ini penjara sudah sebelum.
Saya dapat daya tarik hanya bila kapal datang. So saya selalu suka dia datang bila cakap pasal lo. The only time I can get daya tarik. Saya nak beritahu, pertama dia kata Anwar, you resign. Termasuk survey age yang ditipu oleh saya itu pasal no. Resign. I said why? Oh sebab you kata kalau kalah resign. Ya. Kalau kalah saya resign. Saya jadi profesor, saya sokong perkataan layak, tapi saya tidak akan pimpin. Tapi kita menang. Kita menang. Pasal saya resign. Karena kita menang, saya akan bersama, kita akan lawan bersama-sama rakyat, lawan tetap. No amount of threat is going to work. You cannot threaten the majority. 51% kalau plus-plus dalam pilihan raya yang bersih, kalau ikut perkiraan saudara Lim Kit Siang, is 60%. 47% minus Myanmar, Bangladesh tinggal 45. Minus 3% undi awal yang tipu pos, undi awal pekerjaan yang harga miliar tinggal 42%. Tolak peti, kokau undi, another 2%, dan dia dapat 40%. Bukan. Kerajaan UMNO bangsa 40% government sombong pula. You tak setuju, you balik-balik, you can emigrate. Ayo, iwe bapaknya ni sombong cakap. Sudah kalah, sudah minority, threaten us, emigrate. You mau emigrate mana? Saya mau pergi. Mau pergi mana? China bukan ada visa. Pergi visa maximum 2 weeks. Ini bodoh punya cakap. Sombong. Kemudian, ya, betul. Jadi sebab itu saudara, please remain committed to this. Maybe short, maybe long haul, but we will never surrender. Tapi saudara Guan ini enggak sumpah. Seperti misal Kedah, Kelantan dan Selangor enggak sumpah. Saya nak tanya di Pulau Pinang, tempat DAP menang, keadilan menang, PAS menang, siapa pemimpin? Mana orang Bangla sokong kita? Mana hantu bangkit sokong kita? Semua hantu jahat semua sokong dia. So it's not an issue. Tanya saya, kalau ada satu kawasan UMNO menang, tapi kita tidak ada case untuk challenge, kita accept decision itu. Dan saya respect ini pandangan panel buah kita. Kalau UMNO menang sekali itu, satu kawasan, DON atau parlimen, dan kita tidak ada case, not one evidence that can be used to support our case that is fraud, then we concede. Tetapi dalam sekurang-kurangnya sekarang 30 kawasan parlimen yang kita ada evidence of misleading and fraud, we don't have a choice but to reject that decision, and we will continue to challenge. Yes, kita ada perhimpunan begini, tapi syaratnya mesti aman. Ya, mesti aman dan ikut peraturan sampai dengan baik dan bersurai dengan baik. Dan saya yakin melihat kepada jumlah begini, ikut TV3 malam ini di Padang Kota gagal kerana hanya 280 orang saja. Bodoh, tipu, ya.
gambar di atas juga. Memang betul, 220. Dia tak tunjuk di sini. So maknanya, has anything changed in this country? No. You tengok media, the same. You ada kononnya majority macam itu. Sekarang dah kalah minority. Begitu juga media. Menteri bangkit, recycle minister masuk balik. Ada seorang pula menteri Cina ditanya, apa saya jadi menteri? Cina tak ada, jadi saya kena wakil satu orang. I don't know. Saya tanya Cina-Cina, dia wakil you tak? Kemudian tanya kat di India, itu Murti Harindra. Aneh, apa pasal dia timbalan menteri? Sebab saya sudah puasa, saya setelah makan, sekarang ada makan, saya jadi menteri. Is a joke. Why we sound very polite in the comment? They are unimpressive. In a line of cabinet. That is too polite like you. Come on. Say something nasty. They deserve that. No credibility. You're a lineup of those who are corrupt, compromised with their principles, and now racist, arrogant. This is our, not our, here, new cabinet lineup. No way can we accept this. Saya ucap terima kasih. Dan saya tentunya sebagai anak Pulau Pinang, saya katakan, Saudara Lim Guan Eng, salute to you and salute to all Penangites for remaining confident, assertive and support Pakatan Rakyat and our Chief Minister. Reformasi! Ini kalilah! Ubah! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.